अपोजिशन ने कौमी असम्बली हॉल में धरना देने का इंदिया दिया है और अपोजिशन की जानिब से ये कहा गया है कि पीर तक फातह खानी के बाद तहरीक अदम एतमाद पेश की जानी चाहिए। अदम एतमाद पेश अगर ना हुई तो कौमी असम्बली के हॉल में बैठे रहेंगे। याद रहे कि 22 से OIC कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो रहा है और इस हवाले से अपोजिशन की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि अगर पीर तक तहरीक अदम एतमाद पेश ना की गई तो हम कौमी असम्बली के हॉल में बैठे रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम देखेंगे कि फिर किस तरह OIC कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। बिलावल भुट्टो के हमरा शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। कहिएगा कि अब बिलावल की जानिब से ये कहा गया है कि हम बैठे रहेंगे असम्बली हॉल में और हम देखेंगे कि कैसे OIC कॉन्फ्रेंस होती है। क्या कमेंट देंगे आप? देखिए, गुजारिश ये है कि स्पीकर पाबंद थे जब रेक्विजिशन गई थी तो 14 दिन में बुलाने में, अगर वो आइन की वायलेशन करते हैं और जो 14 दिन स्पीकर ने आइन उनको अख्तियार दिया नहीं बुलाते तो फिर मेरा ख्याल है हुकूमत हर सूरत चाहती है कि वोटिंग तक दे ना जाए और उससे पहले बसात लिपटी जाए, और ये हालात खुद खराब कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार खुद हैं क्योंकि अदारे न्यूट्रल हो चुके हैं, वो किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहते। अगर आइनी तौर पर ये नहीं बनाते तो फिर अपोजिशन पुरअमन एहतजाज करेगी। आज मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट वरना कल परसों जो मंडे से हियरिंग है उसमें फैसला दे दे कि इमरान खान साहब को चाहिए कि अदम एतमाद को आइनी तरीके से नाकाम करने की कोशिश करे, गैर आइनी तरीके से इसको लिंगर ऑन करने की आइन ही नहीं इजाजत देता। तो मुझे लग रहा है कि इमरान खान से मौजूदा हुकूमत किसी भी तरीके से वोटिंग की तरफ नहीं जाना चाहती और उससे पहले वो चाहते हैं हालात खराब हो जाए, तसादम हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, और इसी कुव्वत को दावत दे रहे हैं। सर, स्पीकर किस तरह से इस मामले को हल कर सकते हैं? सेशन की डेट बताकर क्या तरीक़ाकार हैं कि उन्हें चाहिए कि अब क्योंकि OIC कॉन्फ्रेंस जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए? देखें, स्पीकर को भी जो इसको भी कोई इख्तियार होता है आइन के मुताबिक होता है। स्पीकर हो या वजीर आज़म हो, आइन से मावरा कोई शख्सियत नहीं है। उसको आइन में अगर लिखा है कि 14 दिन के अंदर इजलास बनाना है तो वो उसको आगे नहीं लेके जा सकते। करेंगे तो गैर आइनी काम करेंगे जिसके लिए तसादम का खतरा होगा। अगर अपोजिशन जैसी जीरक लीडर सब जाके धरना दे देंगे, OIC का इजलास होगा, ये मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन दोनों गैर जिम्मेदाराना रवैया करके। बिल्कुल सर, पहले मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया था कि हम OIC कॉन्फ्रेंस का एहतराम करेंगे और उसके बाद उन्होंने जो मार्च का ऐलान किया था वो 25 को उन्होंने तारीख दी थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हम OIC कॉन्फ्रेंस देखेंगे कि किस तरह से होगी, हम धरना देंगे। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है। OIC में पूरी दुनिया आ रही है और इसमें किसी एक सियासी जमात की नहीं, पाकिस्तान की बदनामी का ये 22 लोग बन रहे हैं गैर आइनी तरीका करके। आपके दीगर ममालिक के मेहमान आते हैं, आप इधर होस्ट है। अगर ऐसी सूरत हाल में OIC के मेहमान आपके आते हो और अपोजिशन ने धरना दिया हो तो दुनिया, मीडिया, इंडिया का, भारत का, मगरबी मीडिया इसको कैसे उजागर करेगा कि ये सियासत में मिचोड़ ही नहीं हुए, जमहूरियत में ही जमहूरियत को कत्ल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसको स्पीकर को फौरी तौर पर, आइनी तौर पर जो 14 दिन का दिन है उसके अंदर इजलास बुलाना चाहिए और अपोजिशन को भी OIC के इजलास को सबूताज करने की बजाय इसका हल निकालना चाहिए और स्पीकर से मिलकर रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ये आइन है, इसके मुताबिक काम करें और इसमें वजीर आज़म का कलीदी किरदार हो सकता है अगर वो टकराव नहीं चाहते तो। भट्टी साहब, 22 तारीख को 14 दिन जो हैं वो मुकम्मल हो रहे हैं और 22 तारीख को OIC कॉन्फ्रेंस भी है, तो 21 तारीख को इजलास बुला लेना चाहिए। अगर स्पीकर ऐलान नहीं करते तो क्या अपोजिशन स्पीकर के खिलाफ भी कोर्ट जा सकती है? देखिए, अपोजिशन का तो अख्तियार है, वो डिप्टी स्पीकर स्पीकर के खिलाफ दोनों की तरफ जा सकती है। आइनी तौर पर तो दोनों को हक है कि अदम एतमाद, अपोजिशन को हक है अदम एतमाद कामयाब करने के लिए कानूनी तौर पर काम करे और हुकूमत का हक नाकाम करने के लिए पैसे बांट कर या धमकियां देकर या इवन के ये जो इन्होंने सिंध हाउस में किया दावा बोला है, इससे तो पाकिस्तान के लिए ये खतरा बनते जा रहे हैं लोग। सिंध हाउस और मलकियत थी वहाँ, ये साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का घर था, तो उनकी ये हरकतें तसादम और लड़ाई झगड़े और खून खराबे की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मिल बैठ के, अगर ये दोनों नहीं मिल बैठते तो फिर किसी तीसरे को कोई ना कोई रोल अदा करना है। मुल्क इस मुतम्मल नहीं हो सकता, माशी तौर पर तबाही हो चुकी है, दाखिली खारजी सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है, फौज उस तरफ मसरूफ है। इस दौरान सियासत की दानों की गैर जिम्मेदाराना हरकतें मुल्क में
میرا خیال ہے میرے ہم وطنوں کی کہیں وجہ نہ بن جائے. مجھے خدشہ ہے, ڈر ہے, جس کا فوج رکاوٹ ہے, یقیناً وہ کسی بھی سیاست کا حصہ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے بچے صاحب, ساتھ ہی رہیے گا. سینئر تجزیہ کار سید قاضی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاضی صاحب کہیے گا کہ اب اپوزیشن کی جانب سے یہ اندیا دیا گیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی ہال میں دھرنا دیں گے اگر پیر تک تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی جاتی. حالات کس جانب جا رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جب سارے پلیئرز اوور سٹیپنگ کرتے ہیں تو موریلٹی یا اخلاقیات یا قانون کا دائرہ اس کو ایک فریق کے لیے ہم مقرر نہیں کر سکتے. آپ نے ان کے 30-35 بندے توڑے ہیں جو کہ یعنی اس کے خلاف, اس کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے مجبور ہیں, ہمارا تو دائرہ کار ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کس کا دائرہ کار ہے, ڈیفیکشنز کا یا جو ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کا, کسی کا دائرہ کار نہیں ہے. تو جب ایک فریق اوور سٹیپنگ کرتا ہے تو ہم دوسرے فریق سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جو لیڈ آؤٹ رولز آف دی گیم ہے ان کے مطابق کھیلے گا. جب آپ جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے بٹھا دیں گے وہاں پہ, اور جو ہے ہماری ایک تاریخ ہے جس تاریخ میں ہمیں پتہ ہے کہ لائٹیز جو ہے کن عظیم مقاصد کے لیے اور کتنی اخلاص کے ساتھ تبدیل ہوتی رہی ہیں. This is the fact that we know. تو اب آپ حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے پھر وہ اسی پچ اور اسی لیول پہ آئے گی جس لیول پہ آپ اسے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. دونوں چیزیں غلط ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ یہ ایک بڑا افسوسناک مرحلہ ہے کہ ایک پاکستان میں 2-3 پارٹیاں, یہ ایک چوتھی پارٹی ہے جو کہ لوٹا پارٹی ہے. یہ تمام پارٹیوں کے اندر سے گھومتی ہے اور جو یہاں کے مقتدر طبقات ہیں ان کے اشاروں پر یہ کبھی ایک پارٹی گورنمنٹ گراتے ہیں, کبھی دوسری گراتے ہیں. تو اس میں اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جناب کوئی ایسی بڑی محکم ڈیموکریسی ہے جس میں ہر کوئی آئین کی ایک 70 کے اوپر عمل کرے گا, تو جتنا آئین کی ایک 70 کے اوپر اپوزیشن نے عمل کیا ہے اسی طرح حکومت بھی کر رہی ہے. میں اس کو کنڈون نہیں کر رہا, یہ دونوں باتیں غلط ہیں. مگر یہ ہے کہ ہم اس وشیس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ اقتدار یا حکومت میں آنے جانے کی بات نہیں ہے, کسی پلاٹ کے قبضے کی لڑائی لگ رہی ہے. میری تو یہ رائے ہے اور یہ سوری سچویشن ختم ہونی چاہیے. جی سید قاضی صاحب, آپ سے اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینیٹر فیصل جاوید صاحب بھی موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ابھی اپوزیشن کی جانب سے یہ اندیا دیا گیا ہے کہ وہ دھرنا دیں گے اگر تحریک پیش نہیں کی جاتی, اور سر بائی لا بھی 14 دن کا ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے اگر ریکویزیشن جمع ہو گئی ہے تو اسپیکر جو ہے ان کو اجلاس بلانا چاہیے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, دھرنا دیں گے, کیا کہتے ہیں دھرنا دیں گے یہ؟ جی سر, بلاول کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر پیر تک فاتح خوانی کے بعد تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی جاتی تو وہ ہال میں دھرنا دیں گے اور کہتے ہیں کہ دیکھیں گے کیسے OIC اجلاس ہوتا ہے. اچھا. تو دھرنا ہماری تو ٹانگیں کام پہ ٹانگ جائیں گی, تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. انہیں کوئی فکر نہیں ہے ملک کی. OICC کا اجلاس ہو رہا ہے, 50 سے زیادہ کنٹریز کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں. 15 سال بعد اس لیول کا اجلاس ہو رہا ہے, اور انہوں نے پھر پاکستان ڈے پریڈ میں بھی شرکت کرنی ہے. لیکن انہیں ملک کی تو کوئی فکر نہیں ہے, یہ اپنا اس لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اجلاس بلا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہو جائے OIC کا اجلاس, اس کے بعد 23 مارچ کی پریڈ ہو جائے, اس کے بعد ہم یہ بلا لیں گے اجلاس, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جاوید صاحب آپ کہیے گا کہ ریکویزیشن کے بعد تو بائی لا بھی 14 دن کا ہی ٹائم فریم ہوتا ہے, اس کے بعد 7 دن ہوتے ہیں جس کے اندر ووٹنگ ہو جانی چاہیے. نہ 3 دن سے پہلے ووٹنگ ہو سکتی ہے, نہ 7 دن کے بعد. تو اگر یہ ریکویزیشن کے بعد اسپیکر اجلاس کال کر لیتے, ووٹنگ ہم 23 مارچ کے بعد بھی کی جا سکتی تھی. ایسے اپوزیشن کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنا جو پوائنٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے پیش کریں. یہ تو صورتحال تصادم کی جانب جائے گی. نہیں, قطعاً بھی نہیں جائے گی. جو قانونی تقاضے ہیں ان کے مطابق ہی کام ہوگا, اور ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. ایک ریکویزیشن آئی ہے, اسپیکر صاحب اور ان کا سیکریٹریٹ اس پہ قانونی طریقے سے ہی عمل کرے گا. اور میں آپ کو بتاؤں, جو کاؤنٹنگ کا ڈے ہے, جو وہ پولنگ کا ڈے ہے, جو ووٹنگ کا ڈے ہے, وہ بھی 27 مارچ کے بعد ہوگا. 27 مارچ کو کیونکہ سنڈے ہے, اور اس دن کے بعد 28, 29, 30 میں سے کوئی دن ہوگا. اور ہم چاہتے ہیں, یقین کیجئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلد از جلد ہو, تاکہ ان کو ایک تو آرام آئے, اور دوسرا یہ سارا معاملہ جو ہے آگے کافی کام ہے, چیزیں ہیں, پرائم منسٹر صاحب کی اور بھی مصروفیات ہیں.
तो ये मामला अब समेटा जाए और हम खुद चाहते हैं। लेकिन इस सारे बीच में जो OIC का इजलास है, और देखें बड़ा इन्होंने तरीका अख्तियार करके OIC के इजलास को सबोटाज करने के लिए करारदाद की टाइमिंग इन्होंने अपनी तरफ से तरतीब दी। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम इनकी चीज को देखें और OIC की कॉन्फ्रेंस को नजरअंदाज कर दें, मुल्क की जो एक इमेज है कंट्री का उसको नजरअंदाज कर दें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कांपे टांगी वाले के लिए इस हद तक जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो सर फिर किस तरह, क्या असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली वो अपोजिशन से किसी भी तरह से कोई मुज़ाकरात की जानिब जाएंगे ताकि जो OIC कॉन्फ्रेंस है उसको भी किसी तरह से खराब ना किया जा सके, अपोजिशन जो है वो धरना न दे, मामले को किस तरह से हल की जानिब लेकर जाएंगे? नहीं, धरना तो ये नहीं देंगे, धरना तो ये दे ही नहीं सकते। धरना कैसे देंगे? यहाँ पे OIC का इजलास चल रहा होगा, वो तो इनकी बातें ही होती हैं, ये देंगे नहीं। और हम इनसे बात करेंगे कि होश के नाखून लें, इस तरह मत करें, बाद में आ जाए। और 172 लोग इन्होंने जो करने हैं वो इनसे हो नहीं रहे हैं, और इस किस्म के ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, बढ़ के मार रहे हैं कि हम धरना दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ऐसी सूरत हाल जो है वो किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है, और हम इनको कह रहे हैं थोड़ा सा इंतजार करें। OIC की जैसी कॉन्फ्रेंस हो जाती है वो लोग चले जाते हैं, हम आपस में तय कर लेंगे। ये तो हमारा अंदरूनी एक सियासी एक चीज है, हम आपस में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया रहनुमा PTI सेनेटर फैसल जावेद साहब आपके वक्त का। सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी और सईद काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।